तो केम अरे पुरुष माने के होंडा देसन भोकुआ नहीं तो केम ना होंडा नहीं वासु की ना होंडा नहीं केला करू करता पुष्प लिंग तो राजा है ना से के देवे होंडा देला मोबाइल गाना बाजना जितकी लागवा है किसे बोले गाना नाटे के जे हम टॉपी के यार सरकार बहादुर उदय नियम से बात करू छन जे स्कूल एरिया गाड़ी धीरे चलान मन जाऊ सो नहीं जाऊ सो আর বামনে জবে ঘিনে নিও তার কথারে লেখু তো গাড়ি রেস চলান তো আর জলদি নরন তো বলে তুই অটোমেটিক মার ও বাবা বলি রাজা কে দানত দেইছিল যেতে বেলে মাগিছিলে যেও পাদ লাগনতে অল্লিয়া মুক্তি পাইছিলা আচ্ছা আচ্ছা আজি সে পাদ কাহি রাখল প্রভু আচ্ছা আচ্ছা ভক্ত কি করে ভাবে রাখিল আছে লকা বালা তো যেও পাদরে তুমি অল্লিয়া কে মুক্তি দেইছিল আর কানে কইলে যেও পাদ तुम्हें कलिजुगर जगन्नाथ पूरी बड़ दांडे छुटा ही बसी बसती आज क्या बोले तो से हाथे काना करते बाबू गिरी गोवर्धन
अरे नुगो इज्ञानी नुगुले পরীক্ষা করে কহুচন যে সৃষ্টি কথা অতিশ্বর ধরে দিনে পরীক্ষিত মহারাজ যেতেবেলে বাবু পচারিছন্তি কাহাକୁ ସୁକମୁନିকে ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ପଚାରିଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ସୁକମୁନି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି সমস্ত ভগবান সহায় করেছেন বাবু যাহাতে জগৎ জীবন সব হয়ে গেছে ধর্মগ্ন হয়ে গেছে এই সময়